الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ماري موسونينكو أدو سونينكين كم مكانو وكاغا ساي كتاغاي غادي ولو تاكو بنو كنيمي ibe jongin tenga sonen kara khibarunga na sonen kara la dan yogo korosi ni di nan nyitu mai ibe gan kawa wonu nato dangani khajoki ki kamma ibe gan tawawnati dinando kero dinande mi takki khara ke to gono ngani yo alhamdulillah do mashaykh be garan kataray sonen kelle munyani ay wasonen karatu ado alla da to gon ka gali yege dinan to gonga insha Allah ntade hon tawno ken karanga len kero sheikh be gar kataray kenyani o ga mo sheikh docteur fode jangale na mbugude makunda kaccanno da ya magalenki taaren no gondi asaro ga kaccanno para onati sheikh nangani Allah ta'ala kan nan kunin insha Allah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa Allah subhanahu wa ta'ala tigana akembe gani tige tinkena wa sallina nabi jimma adi sabana adi dunkono kempalle watini umare mundangani gelu sonin ko ado sonin ko kanne mukano wi ko nyin islam ko ko nyin denga watina idangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah tigande nangalle ado annabi ma salle ona haindano nga ado tenkano nga oni inwari ti itenkande senga wa xenu ko beno ka garo o khiriyere nan tolli tawo masala oni ko anwari onati jazakum la khair wa baraka fikum wa ajzal Allah masibatakum wa saddada khutakum yalla Allah subhanahu wa ta'ala ganni baraji ni yida igara ke golli khore be joppa kudona soni kontu indi ilada nunga ado lada nu kudo dinanu ngadaga mogobe yalla lada surunyani bayna jokki kamma ma lada nu yugun wadi lada no ani igan kawa ini tokono na tokoti ido salama ko ma memu inshallah honnan kay ko wallahu subhanahu wa ta'ala nyagan yella la gani sabatindi ni kanda kata kilite lontenga jazakallah khair sheikh docteur on a tiran kan nangani lenki inshallah tabaraka ta'ala wakacana sonen karatu wanu nkaranga gelli dina ngarabe ko tuwanu khibarenga kendo igama ko be sonen kara ado ga dina ngarabe ko natin chabatini kam mo sonen karai ado gelli no ko lawo be ga docteur ma kata terenkandarunga osmana hakita kenga yo saro oga termine halankini docteur ma wala docteur no wadni siri naam la shakka bizin siri wa hakini kharla kay may aga garawni no bay kesu hirsan minhu nanti iwaka poita ga ken gondi ada hokutu bakki hakatinga kendaro ma siri wa alla nyaga muson khoro ndarangan sheikh tirri habe gaire lenki kenyani dinan na maniko tuwano khibare ngabe dinan tuwano be no gara ga yari na ga nyeti no tuwa mu ni gara tuwa ngita dinan na mai place kini ko nga ka honno gondi طيب شيخ محمود جزاكم الله خير وبارك فيكم كيتوني نتني داي همين تاو ما دسري كغاني نانتي توانو nga ima kaman ni mani I place ni mani islam ha hondi nanni onati tuwanu nga makama khore nyani ma dinan ti mani ati hon chabu nga igara to kebe wudu usugatu mo be salama ko akan dikata to ko murima bal aya hanu bin go yang kafarin kama sallallahu alaihi wasallam inyamar dineti to ko murenye yani suratul alaq aya kagi hanonga اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كمبري كودي آية نواني إذا فارن يامرني صلى الله عليه وسلم نام تنقرأ أنقرأتي كمان درين تخونا أكمان نكبي أغر هذا مرمين تويندي ممبالا كمان يهوتو كمبري آية هنو بنغو يانك فارن كمان صلى الله عليه وسلم إذا يامر كخرميني kemo ana Allah subhanahu wa ta'ala magiri agi faringa aga nyamar ni to akumuringa magata dangani wa rabbi zidni ilma tinkama njidu to akuya kera ko nandi janka to akuni hay ho hammin tenyen kembere kuben gara ken to akumuru igara kita imma kama ka wurgin tenyen ko Allah subhanahu wa ta'ala gara kembangani mo ko be qur'ana dingiranu manme fare sallallahu alaihi wasallam ka sunnalina abangandi kenna ko nanti tuwaunga
ado tuwanu nga makama kore nyani dangan maka urugin te nyani dangan Allah subhanahu wa ta'ala ti qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ati yala yemun na nyaraba kubenu gatu ado kubenu ganta jabinde nga atu inte nyan nanti inte nyara kebe ga hotu ado kebe ganta hotu inte nyara kemmo kane kadi Allah subhanahu wa ta'ala gara mu'min nunko ada tuwanu duran kere ni makama ngurgin taon ati ya ayyuhal ladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idha qila anshudu fanshudu yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat ada kakum ben ga tongondi inda ta kadangani kasutte kadam bugu medi nan cutte kudo serenari taw kayna kay kanan cutte xam ma daray manya ati ndati khangiri kanan giri kanam maka dundara ati Allah subhanahu wa ta'ala wayam mungurgin kuben ga tongondi gella kay adu kuben ga ratwa kita kembere ada mumin nun logo kaga ada tuanun duranko kembere keni ni makaman dura mbangandia o loga gumunga kono mo nanti dhikru khas ba'd al-am yadul ala al-ihtimam na hollogo na nyilo ho duran kare ana ko ina nanti ho kare ndeke be aga koni hologo ndeke de khayim me duranga koni kembere ken ho hamminte nye wallahu subhanahu wa ta'ala gati tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr ada malaikat nun cuko ayle jibril duran to kono aka kay ni malaikat nu kay keni nam kamanya koy kemmo kana kadi wonda daga kata faren sunna sallallahu alaihi wasallam o hadis gabu nyini no ngani igaba ngani nanti tuwa muringa ado tuwanu nga ima kama murginte nya tuwa murin karanga ada koy nanti kudon ga dinan tuwa murin ga qur'ana tuwa murin yana sukam faren sallallahu alaihi wasallam Usman ibn Affan hadis sendi aga Bukhari do kentana nanti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu kebe gam pasa khaso fasamunte kenni kebe gara Qur'ana khara agara tuindi songa fare sallallahu alaihi wasallam ati khadi inna Allah yarfa bi hadha al-kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin ada Allah subhanahu wa ta'ala na so urgini tikke kitabe ke ngana Qur'ana ti gara khara igara tanga igara famu iga gollitay Allah ni urgiti ken sabunga ana honu to halle tike kitabe iga ma khara ima tanga ima gollengoli idanya hitte hoy inanya halaram koyti iga lado baka Qur'ana kesuna tuanu nya makamam bangani bal tuanu makaman daga nan kinye ma iya gado annabi nyum battenga annabi nyum ganta surontel ngono kata tuanu nyi fare sallallahu alaihi wasallam ati al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bi hadin wafir ati annabi nyum nga ikhe maganta le moni koni ati tuwana nyane ata annabi nyum nga ima gode to ima kange to igara kebe to ida tuwa ko nyato benda tuwa ko kewtu anatu nanti anda takki khoren kita anda takki daren kita kembere tuwa ko ani takki khorenga ani takki darenga onan ka wurnu ona yamuru ono bumbum pagay kesuna tuwa ko nga ana makamanya bangani kuben gara tuwa ko ngida ko ngan tuwa nga ani makamanya bangani boyni annabi nyum nganta yani xekewtu o ko suwatu nanti annabi nyum walla do kunya sugandi ko moko de alla da annabi nyum nya sugandi ko moko sudi kembra gara kuncu gandi kuben ga di battenga fa samun taunga annabi nyum palle adi sabanu ben gara wardiya kembere tuwanu nyampa su ka hoke ko tenga ayanu ben gara do hadisu ben gara ga tuwa umma kamam bangana ga benyen asuran ta konini khaketa arabu nga ko no mo be kafa min al-qilalati ma ahata bil unuq o gara honne ko na haklu ngarandi nanti tuwa ko ngama kama murginte nyani kubenu khagara tuwa ke utu imaka ke ma ke urginiti tuwa ke sababu nyai yo sharafu bi sharafil ilm tuwa ko andi inya suru daronga ikunyi menu jatu pe boyni sere angara kebetu manga kebe golini kenya na qimam bangani qimatul mar'i ma yuhsin hada mari me qimam bangani aga kebetu yo sere su to nga bogu an to mbogu dangol lenye honu to mbogu ti khoda pelenya honu to mbogu ti legenye honu to mbogu ti hotana ni khaketa to ko anna kita nyaqi mai alla ningane mana gay ho sun ta to mbak kembro wallahu subhanahu wa ta'ala nyaga yella alla ganna ko to barkinto yella alla ganno kahu to ano njamanga
inshallah Cheikh Mahmoud ona xem bege tirin kanu ndangani la alla ona dangi katta tirni netana inshallah jazakallahu khairan oda fayda kida kiran kara siri oda fahamu Allah subhanahu wa ta'ala gara maqama be kini tuwa fari alayhi salatu wassalam gara maqama be kini tuwa nga ona nyaagala kun nososuno Sheikh ona tirni lenkini be jongin danga sonin kare lenki tuwanu nga walhamdulillah an kana gele kunya nogondi ga waqi be nogondi sonin kare yala rowa honne fahamu ken nogondi naro ke nokta hana jotti ba طيب Cheikh Mahmoud ngana mukanga waqi la ala serga be wotin ngale nta waqi to de awre no ga bireni al halake be sasa sonin kara tuwanu nga ga makama be yala ikinye makama be daga kawa mi makinye kenga yo igan kawa kinye ne sigrabe yala ka hundi kinya kenchigare mami kinya kenchigare tayib anda digame ko anti tuwanu anti gaha wakka hiniya ala kulli hal ka ho sugadi igati no tuwanu ni katunai kemberke lafzu tuwana yo sehe nanti tuwana se qotiani haranda nyu ka hundi ane ngani se sunda kare natanda tuwana angana karando doktora nganari anken geni tuwana konkonde nyen intade har tuwana konkonde angana karanga yanka sumpudo kati angana rangana kawande sitindi nam whatsapp group kerange nato tuwana khade benju nankari tuwana nga anani harandani tuwanu ku maka tuwa nyemme sago mo ngani o garan tankili tuwane yo ka keta kullu fatatin bi abiha muwajaba o ka kubenu o ya rengi yawtin kunya da tuwano kembe ke ngena ngaba anken nangaba abu rabia nangaba abega tawnere o suwatu nanti o ga khar kubenu maka o ya rengi ya hariga arabi njabanu doga khariya o wadu kati nanti o kharam mo ni menu ka ho ke dinta kum kulli tuwano bi mana ngana daga saude ngega khar kubenu maka iga be wadi ikunna sorota no walla no ngana kunya ni tuwano Ramadan Cheikh Ibn Baz nu Cheikh Ibn Uthaymeen nu ina kunya wala tuwanu Cheikh Abdul Karim Khudayr nu Cheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti ina kunya raga na tuwanu ikumbe no ko kharamu ni danga ni kunni kharle monye yo anda yo ko kharamu no ga do raga na kharle monye ko kun ka yo kenyan jinke biraga be diga men ninga hube mundai muna sugandi sirona gabondi kenyan nanti kharangano yo bona ngana ti kharangana ngange musahabai bega sumpro khati kharangana nyan bega jamet lesan kharangana nyan bega jamia islamia kharangana nyane yoga tuwana digame na khote nyane haranda nyoka honke ndo khongar ko mo be o wa yuzni siri yo serebenda bido baba gumedi ona tada tuwana ona dangi ke nokta yi ona rangara nokta kebe ko nanti yalla sonin kara tuwana nga idi makama kitaba mi makita nandigamu tuwanu pinkam masonin kara nke la la na tahanin tahandu hille takandi hana ken saru fitna ngari ado takandi hillandi fitna li han saru fitna ngari ni ona ka ona kenya al halanko fitna keri halle gajange nyani yadan tawonya ngaru fitna be ani masalan soni ngare ke fitna be gadi gelli masalan ko ma gon khibari nga anya sababu yo higabe nya khakeron de ken daga na khente ne boni ken nako istisna nyi bakan kalli gankaw nyi hakati yani soni ngara manyi kenga onda gannim pa bi mana saru ke finna garini sonin kara oran tatini tuwanu nga idi kinyi makama be igan kawai de ha ida ho kore dabari bi mana sonin ko nyigi itwanu ndarono haranda daro ke nakasi buci nega de ha keta alhamdulillah har sai waken kamma yo ka gara fitna gara ho gabe sababu warni digam ken kamma yo fil jumla onda digamuno loge nyaken kamma ora batin sonin ko fil jumla loge ya kama kai watu anon daron sonin ko loge ya kama i watu anon daron na to ati ka honu yugon wadi kunna tuwana ngajanga ina kata ina katu sonin kala sala ke fitna gadini soro manyi tuwanon kaja fini soro manyi tuwanon ngajanga ni i honi mo yugon ma al halan yugonu de fama ta usuga do mo berenu sunnan kibaru ko do hotanunu yugonu da lixiyen kita yo kenya ka ken ko iga kinye kubeni kunga masunna fama de kentana kenya nya gajange mang kemberke soni ngara fil jumla loge ya ke mayna tuwanon daruna o gara ba ko no mo kenni debe ngana tawo debe ngano almami ngano ka ho sunta nyana menye sunta nyana igati ni iganta almami kelli almami ida khiriti mani ti itwa o kyani angana hi soni ngara mata na misali ngadu gambere majlis nu nganya di hakadi be modu nu nganya di
to khoniya nam na do masalan gambi sarana ngaba numeri nangaba allon qare nangaba garwol nangaba dembat kundaga dingira suanga ni majlis khore ngadi anani ni kende bena togon kita amodi na togon kita kencu nyati mani iga to anon daron sonin ko fil jumla loge ya xama ni to anon daron harandani problème rabe nyana ka hoyo go di itu anan naga ti ada sunna liti ma sunna famu inaga ja kha he ko nanti ko igara tuwa ko ni me khoni mi gara tuwanu nya khoni ken fil jumla loge ya xama sonin ko fitna keri halle anya sababu yade nya tuwanu kama siri karu ko hillisu yade nya tuwanu kama siri fitna nganari magajang nganari kenyen jigi sharia ngaro kabanandi fitna nga wonan tangay muri bakkay angana butu annan ta'udhu billahi minash shaitanir rajim anda nyanga nyisiki annan ta'u gelanga nyi ta'u annan chaw kesuni mani kudo butte kem maga hogandi boni butte ngana hogandi antaka jamu dabara antaka khirinya kenya nya soni ngara ke hakati lagare ogara wari tuwanu nga iga tuwanu rokono karo kara yo serebe tuwana bendam anyon kilungo ma hubi anga ancha kuntenga haram bagamati yonkilung ancha kuntenga ke tuwana benda ke ko annati aske katiment anga na hota na teringa ro ko kenta ge mang annaka kembiri ke al hala sire so ni ngaron ko mundo ke ya ona tuwanu ngoni tan tuwanu ngawda ko ti so ni ngara loge ya xema wa tuwanu darono kha tuwana daroy ke nakasi ngadi seget ke hakade lagare haraga manya fitna ke na burello soro nyonki nga siri na ministro nyonki nga siri ken sababu dangani ida tuwa muri nga adu tuwanu nga iwi darono de kageta na burin kamiyel lo soro nchondo nga siri anya keta serebe na burin gamma ka hoge nanya daroli nanya munda mi ikanini kata nya kadege dinan de kebe tuwa ngamunda tuwa ngamma yo igadi no be da hubbul madda na material kanu ogati madda on taro qas na buri jurake bani na buri ka moto adu kentana kembere suronga iwa seren qima ngurgin tike nga dinan tatwa ko nga kebe suro yille ndabu bana daga tuwa ko murada kita dari bana daga na buri kita dari ang mamri na qima lono na buri meke dinan ta tuwa ko meke yo kenga awar ni sirka ho gabe di sasa kenni suro harama ko ngatelu na buri nga igara na buri pas ho gabe yo ida na buri pas ho gabe kenni nakasiyai ugang kawuna tunanti onan ko kilon tokre kafil jumla loge ya khama ke tuwan way daron te nyane sonin kara haran da nyogara hutundun ko ganyana gelimi saldi ganninga dingira be ili tuwan ngam me famu sunnan to bare ni galo kono keni bane ay lan kada do sasa ke fitna ganya ga tuwanum kana ado sikandi kala halal lagare ke hakat lagare ho muri en chaba bundangani aga hogu sogu sunna mendi isage nabure mpasunu tuwagonga ma nabur gume ina hasu tuwago kebe tuwago ngama kuni al hala no gankawa ono kilon to de seri inshallah la la kani ube gimma logo ya kama ke nokta khay ke tinine khay shukran jazakumullah khairan docteur wala fayda kita ken nokta khay na bangan nanti logo ya kama alhamdulillah sonin ka wala tigana siri yo kha nokta hana kebe ga koni yaye gani sariya ngara maqama be kini kharangana maga tuwana nga ado oga mo be sonin kara kita nakase buccinno ko mino gano ngani boni timmen ken Allah subhanahu wa ta'ala kun nakase buccinno oni timmane kam mo sariya karanga jazakumullah khairan tayba Cheikh Mahmoud norando baraje andake teninde ajo ngi tenna do tenni bane kay ogati sonin kara iwatu wanon darono fil jumla yo annake ndun kammo ando kanyele manu ngane birene me kamma yo iya nga bakada ngende gani sonin kam karangana yo boni iganga la ka honde mo ko be ada bani nakasen ni kunya madinanta ankenga yo anga walla sere gabe karangana nyani sonin kara ananya gatele kharamundi no be aga kebe kita nungani akite ngan kan be kemba nay awani ni tampendi siri khana ni matan awatele kharamundi aga kebe kita kenna dimba en nafqa mi senyeta yo khana ni masalan awa bire mo tanadi kenni sonin kara ogo kitenki ni me yo haranda ni kenga mahempe hari tuwana bane nake nyako no yogo no dangani indati ko tuwana ko nandi masalan iwa al hala bire yogodi bire mo ko sire yogodi nati dangani sonin kara la danyen kenga sonin kara alla danya hube nun daraga indaraga naburu muri
iwi halle hani kulunga halle anna serenyi matalan ama kara honta maka kagera akho onon tere agenya ni gira khore nga wakandi imma wasere kunere mo amma bolongen annani kasondi akellanta herenya na hari wujune dalasi kita dudangani aganya ko kite rakanye yo kanna nya umotodi moto ke santinga ko ndi mebi kembane ni wujune e keni mani boni akho ono nya kite nawre yo ken ni soni kara o golli mo kanye fil jumla yo tuana ni mera bayina nanya hari gelandani ka hoke suga ma duran daroki aga bugu kabila kebedi kunkunga ademana ko iga gira kutunde man mo ma ko iga kutunde man mo anani kubenu iganta al hala sirede ke suni hoy onan kawa ko ona atiga ka hoke danga yo na to danga de diga mun ka hondi khere be ga ka hoke nan ko na ko na ka suiben ga di anga ko no mo be kudo na ka si ko kanuna jare yo ga arandage mona ta ko kumenu hoya yo soronta al halai araba nyana yogoni ndata ko mawdun dambui ina nyana na ka hoke ya so hasiri dinanta iga ka hoke ho sirin ko no mo na kembere ka honda nani jiku sirunga de annan kawa anni bangandia ina dro ko ken kama nakasu ibenu ga yaha annako ina kun nakasi siron ina kun nakasi siron kawonta noga ka honchu katati guma bane ananti sere bane gar hube nya gelli de hontawo angara kebe ko nanti de hontawo nam de hontawo nga sonin kara tuwanon karanga ala halanu yogone ko ngara ko mobe awjeli ken ke fitna gari ida tuwanon kajafi ida tuwanon ka ida tuwanon logo WhatsApp nun kamma Facebook nun kamma ado dingira gabe e kenu way onan kawa ona stopa na sigindi ona to nanti awalan angati serenga tuwana nyen mante kharanga na nyen kam mo khana nke ngari yille no walla kan nanti an kya ko maka ke parce que bilenu ke fitna serena nanti a khayni tuwanu nga khadigamu e khayni tuwanu nga khadigamu tuwanu hilli sikki nakati karagi digamu amma kunju digame mu kera sire kurumbata nan dari digamu Allah ya nanti ngelu ngani kebe khade kenko ona gem awre ni kenye kendo tuwano me mukimbalahu ke fitna masala diba ma masala ntanu kenu ho su famu ngara hube kinangani me sori amagira ganya na tuwano naga lengi kane tuwano duna tuwano ntundanya nani masala su gemme khambane awre ne bananda wardo bane battenga ka ho sundanya haranda yangara qur'ana nyagara nga sunna nyagara anga golliti andro ko tay nyai ka ara yiku bakami wure wona Allah subhanahu wa ta'ala do taga mu banu faris sallallahu alaihi wasallam asahaba nunga ida me soki citundi tabe nunga ida me soki citundi tuana khoro li ko imam malik ado shafi ado ahmad ado abu hanifa kuda me soki ku soro na kata to nambugo kha imelle monyu no ngani kun kanu gara to akon tan ki dedi khalu ku ganta bana idi gara me soki ko al-lays ibn sa'd al-fahmi ado abu thawr ado sufyan al-thawri makhul auzaini ku so nani masalandi hodo malik nage muketa tata na nam soki hodo shafi nage muketa tata na nam soki bal misale be ka kaduna katta aganya misali bangante kenni al-imam shafi rahimahullah akhara imam malik maga fatini imam malik daro nyana sonde mendi ati idha dhukira ulama fa malikun najm indatu wanon ko kebe gani namman chanenga keni malikai yo ga kemma nya sababu nanti agara nya khara mota batte nandi malik gati hosu anati kenya ni tunga benda sori ani idro ki campagne ngeni hani imam shafi agara malik sori hube agabe gabe nyen malagaru akhar le munna amad habin duram bagandi ananya do imam malik khallenga taban bal alagar gilli nan daga misra agar kubenu nyino ni malik madhab nyakam akenga kinyeno aga masalan yogon ko nado malik khalle ki ganta bana mam malik kharle mayogo bi mana yogo nya daga malik madhab batta kella gari hara sujude nanati alla shafi maga to biren daga na to biren su malik ke madhabin kala yo kesu ni mane hakke kenga suku nandi shafi ga ke be na to aisu malik ken to comparin buloke kha malik to ma buloke shafi to ma buloke ma shafi mena abiyat no baga nandi serebe ndani anga duanga tinke kallenye kallenke na su kallenye harin ken da kara anke nganda to kono to ko bire o gale hube ko neri ken nanti o gadi no ma tuano ntu na digambana ko kembe di lazimia kembe di wajibi tuana su kamba nanti kati kara hube ko ankana kemme nyaw ato ka onati
tuano daga ni khatahu o yake muskila bedi hakunna wala nan tona jarna kammo yo tuano la bay taxunu ke ina hay a ngere xibari ko war ko nange no war ko nday o wara inda me sori khakera o wara yugo soki me sori halle o ga fitna ke bedi o ba ke fitna di kammo manino jabani ke fitna di inari heron ko nande onda kedo kenya ora bay jabene baka fitna ke kella bay dem khananti tuano karabane ni khalle ngara anca on tenga ge mangare kire khara manke ngari hin ku fam mo be anke na warati kate khalle mandanya ndata ko me kama na dalilun ko me na mubahasan dabari ma bani gari kanne nanti e o ku gani kebe kama khataw nyani to munna ko ma kella bay nyana yo ka gada nanti kewo france kewo ameriki ke di khallun ko wadi dalilun ko ke khadi khallun ko idadun andi ke bane garna ke bana to mun tenga anke kama khata kembe kellan tagemi onan drogodo ona tuano ngoni hakkin kinya ho hana do gan kawanya ne kenina tuano ko ni horoma nandu ube gar hoko ado ku fami ngara mesori o jikke maka atu o ke ga mo be ado allan kan kan ta ko noti yonki lumu ada bay nyana fami ke amasa a fami ke masa tuana la be xenne tuana sun ta khoro no xenne dangan yo ka gero na horoman to ko dangan do la ngana horoman farsa ku be no ga karanga ko kan nan ka tuano farsa na laga du ke da soni gara konto ko maka tuano sasa tuano sun to maka tuano khoranga tini nenu makinyi mandanya kama diga mu masala ke kamare haga diga muta nenu yogo du tenga na bora kembere o nya xene do koy na to de ko nga nyoka non ko kere ko xalumbu ko xande ke xalumbu ke da wonya parti numa kembere ona nan to tuano ko nan ko ni darwa oni hakkum kiniya inda hube ko o ga raga nanti khata unyani utunde nyani ona te da ke ko idi itwa osu yereke ikhenu ihutundi ona dangi honda nyemi sada nata usiti nan la kencha gonko tuana ndangani kembere kenta ka honde ngene kani ona ka ona mudo ke ngalew keni bani hillanni ko gar kebe ko keni madan kare kite oda kite nyahu tuwa kembere hari dinan tuwa bani mata anna serenyina alahi kantangana ka forante anda daga bidgindi ande bagas be ko simenti nanga ba senye nanga ba karona nanga ba pentur nanga ba abadana tirni na kanini ho quality ting ana ken ko khakebe ga kenka gollini anda ru kuro na kentuga ana tugaru ke humu kenga akanga ke bagas be ko bo ke bagas di foranta ko su anga ma sere kita sere be garaba da barni timo nga ha hunyen anga na pentur sere kita anga ma pentur na sere kita na hantai o ko khaso ni kala kenya no problem dimana o kawanten na yo kenya dinan ta hada marem yo o kawanten na yo kenya dinan ta hada marem an kawanten nga moto forante nga an kawanten ta fita ke be anda bono aga da bare anna tan na fita ke nambara manna jonko bureke ne kelo ba nyana sababu fita ke ndino gon qur'ani na moto ke dabar den na bono anga kanta kana kebe kan ko wata kana anta hakkenkin ne kelo ba nyana sababu ani no gon burondi an ka kenta nyana kasiri tuanan ka owa na bure koro ni dinan tatwa on kenga nyana sababu la garu to ko muri nga ayang kana so nchondo mo nga na to oti daroy kan tatwa nan daga ni apla singan takin nay kemira tinan bil lagi hada mare mun ta hakkale igora bet a ngere mpa kharanga itam pakele dingen joke do to ko nat a ngem patele na buru muriya boy ni kadi ada soro hilli wari balen daga na buru muri balen daga to ko muri kebe gari to ko muri kenga hari durgi surun tay yokke sirentama ta sabatera sirentama kebe garaga aganta hari bido bat nalu mangani kenga daga do na burengari asu termo kenga kembere tuwa nga abaka surumbu kenga onan kawa ona du nanti hada maremme nkiman naga kebe tuwa kembere kebe ga duro ko daga tuwa ngita akiman nan ka wurgin dinante kebe ga daga na burum muraga kita o mato maka na burum muranon daro o mato maka homuru kagida oda hokia humu tuwa nga ken kan mi sik foray kembir ona to akon kan yello soroncho no mendi kemmo kan kadi ona soroncha gundi to akon murienga ona to soroncha gundi to akon murienga tina tuano ndara na tuano ngani ima kaman kiniya karla mi benu mi sadonda karam mo mutu oni tuka tuka do sirei yo ka sire ben da bara kharangundi ni ina la kon tengen danga amadu nya kharangundi kunu kunu sasa usan kun tan nya kharangundi ni andani mi sadi mason taga masonye bega taga ni bayde 300 anba 300 angana kenga du tanjike kemanya wujunu kami haro na raga masan ona raga masan wujunu nyeri ni
ange ngana tanga kharanguni angana du ujunu nyeri nati mamma saha ana yange daga khara ke ga daga masonga kunya khara ndafi manana alla kitaben khara na kentu kenya ke manna ka hunu dinan tana kataga yo ka kiranga na hay kiten kara serera bana nya makara ngara kitra golle wa khara ga hube kitta kasondi kebe ga khara agari hudi mudu nandaga agari ande ke me kitta anda kiba gotirni manana bure gotirni nati sasa khara ngano ina dunna bure nya do kuntana kembe ona ko ona kenju krosia ona kawa ona kenju krosia inshallah onda kudi menu krosi awanya na sabawi tuano ku yima kama kebe sherangara ko ona akinya kenga yo inshallah kani la alla tenindi sikani ga jabenga jazakumullahu khairan docteur maran tren kan nan ko o samena ko ton mo benanti alhamdulillah kesuni no don kullahu nyai soni kara daga no morina soni kara bonandi wa inma wala hiya sharia ngara hiben ko oni tonto soni kara ka honna kal telle kan nan ko agama ko be docteur termin tan wo mo gaire diga mo beno ga same sasa yala kota hinu beno ga nyeto non kita biro no beno ga koni kendi metana nga yala kinga nya sababu mo to non nganti iwaji gunda bare ma gele da'wan kara ma gele sironi men kara ke kendo diga men masail no kendi metana yala kinga nya sababu mo to non kanu golden tarani ba طيب شيخ محمود جزاكم الله خير وبارك فيكم انغر كي تندي بي تندي مهم جدا نانتي يالا وغر كو ختام بيرو ko yala wanyana sababu yi tuwanu ngai ja khotan kitaba onati ogara kubenu ko antanya na sababu yi tuwa nga sankuno yo matwa ugan tamurini yo kagera bay higabe lelan arabay higabe lelan awagel gam ko gara ko mo bay ke fitna ga giri gara tuwanu kajafi yo tuwana gabe bay kurnu ke masala do masala tananu an kawana ko soronda ga nandu ko kulla ko ndabara na kuru tay kudo ina tange ikore na tange seremma ga ho ko ni dangan yo na to wadi tuwaku hilwani tuwaku yugo wadi wajibi nyana na bangandi serendan tendo ho yanga du dinandi arabay wajarbi nan kam manna bangandi khatwa ko yugo wadi ama wajibi na bangandi ona misalen kadu abu hurairah radhiyallahu anhu ada ko aga bukhari do mo be ado kitabu tanu nanti igara kebe sutanga gelli hadisinga iganna ko ni kannin kutuna adigara hube tanga gelli fare ma sallallahu alaihi wasallam gelli hadisunga iganna suko su ini kannin kutuna tuwana le kem pasar nanti abu hurairah ta ama dinan kitu hukundi dinan kitu be nusron patajin tongay na to ti hadise de nanti man suila an ilmin fakatamahu aljamahu allah bil janim min nar nanti be innan tindi tuwaku anda hukundi amma ko iwa jahannaban khalabello na alqiyamam ko abu hurairah no ketu nan tan tatelle na tuwaku hukundi khajira agara tuwaku be hukundi ken ni fitnan impadisunya hadisu benu ga digamunu nanti alhala nu ngarni haraqi farim palle sallallahu alaihi wasallam di sahaba hanum palle hinu ngarni haraqi to nyamunden nagabo tunkanyugo marano nga ina surum fitna ina de kunda hadisul fitan aganni ko banu umayya kiyenga tunkanyugo rabay gillana kari nanti bari man nangal ko hadisu tan no no ga ko rene katokunga awasiti nanti bonu kunga soronga kentu koy gaden mo be allabibu bil isharati yafhamu sesungan hakalante angatu nanti kunga nya hakat kebe ado farendo sahaba hanum kiyenga ibogu mewe nanti higabe haraki yo higabe ga haraki keda kunde taynu hadisu ben garna kunde tay ati kuru kunga boni gama kuriya ini karni dabatenga ke abango danganti abu hurairah dange golle nanti tuwaunga ho wadi wajibi nyana na bangani khatu ko yogo wajibi tan na bangani masala yogo tuwanon da me so kadi khano nandi masala ke ngani lakel ga disu na lo khenya kitati anga na digam nudun kula ko nyaken kama do kentana anga baraji ngita kanga na kuru junubun tanga anga na kuru junubun tanga kenji gi masalan anga walla hinyo go no nyanya ka hondi anan tuwano go nasigina ko tuwano go na kuru anani kha kuben ga kuru junubun tiya haranda nyi kuben ga digamu ga wakile kenge ken ka baraji ngida na ame salengan ke fitnatul khalqil qur'an tunka nyugo yugo gari nanti qur'ana ni tagi honye alla sehe tuwano ngiri na bangani nanti kemma saha yo ka tuwano nya group mu hilli honu giri nanchigi na tongu ke ko imasagero hale ko imam ahmad ida fitna na sokona katu doken digane batten ka tuwano tanu nya kitenga kundaraga nanti onan kuru kuro na kisi ona kuru kuro na kisi ikuru
Imam Ahmad ama ruksa nyawtu ruksa ni mani syara ngarni nan nondanda dingere go syara ngarni na honno ndanda kembere Imam Ahmad akenda azima nyawtu biwa na kempa kan nanti dukun na tungun nan cabati ho sundi ni keninna Allah raga kam Imam Ahmad de kenda ka honu nyaki nga kunkuru iga kuru on tati ni junubu wiya na toti dalila nyani ma kuru yake di idi yom tin tanga ti kuru yake bonu honu kite na tungunko keda to atunga nyu ko amadu ken tungu ka wajibe ta su kama nanta susu nga ngiri na tungunko ken nokte kembere tuanuku na otogi khaja fino ga honini nokdun kulla ko nyogo wi maka onti kita yo na to de hari kharamun dendi anga nan kharam mo daro agi no kon qur'an dinanda mo be ado anga nan sere amma daro ampa junta to akumura ana to o kebe wajibi ngani na kinanga class na ken kin nangade khantaro nanda yinu yogo nodi kembere ka ho kya iga ke khaja findo do ken taramat wanan lokonde awagel li sababu nu benu aga tora ben kinyoy keni nanti ogan kawa kebe sukiti ma gelli na hay on takita na to di rabay kurni higabe kuro ini yonkin tanga ini to gonun tanga keni al halayoy awagel ken khadi tuano nga ogami makaman kiniya hogar ko mo be wanyana sababu tuago nga nakasini ka hondi aga na tuago to nakasini ka hondi kero telle jongi yugo no telle malini yugo nanani kun tuago mo fore khoso ni ko ngati nanga mamma ke nan mama sulu yo onda qima bogu tuana nga onda qima bogu tuago nga lagaru keta ka ho kanda dalla ansa fola man ñu ñang ñino ma tuana kut boy ni soro la do baka tuago nga hubenu ga murundini intaga bono ma tuago muran nanga ba ho misado ho konkonto nakadu baketa kha tuago muran nanga magabo kembere tuana konkonto ngaro kono kunye lagaru keta hotel le gona uni kinya makamai anan jankay tuago nyime mak kinya kenya timani tuago nakasiye o faale sallallahu alaihi wasallam gara ko mo be Abdullah ibn Amr ibn al-As hadise ni nanti allan ta tuago mbo sini soronga agaba ka sorongi jimundi de tuano nyankalla tuano ngana kara tuago naroko soron na daga malinui anani kanan konyani akera tuago tima ina diga muti jahila ko nga tindin tuago nga soron na wardia ina sanko ina soron chamko ina halaki ina soron palaki tuago nga oga ma daro oga ma tuano ndaro anyana sababu bai tuago nyan nakasino ka hoke tuago nga na nakaso ka hoke kera soron ba telle mali yogunai anani ku ngai tuago makinye iga makinye diga ina honu ko ti tuago nga ina honu ko ti indun tuago nga ito ko jele nga khenjena na ito ko jele nga khenjena nage musaba ile njoko manente ke musaba la garu keda tuago na roko ka hondi ananya sababu soron na diga muti hube ga heti to ngui ina sanko ina soron chankondi arno ke sabaka kenga na jazakumullahu khairan docteur sado ga tagal la kanjo wono onati wada fahame kita ko noktan sunu woni few gore idare ma siri kha sasa kharanga ne be gana kite ngala ko tahini won takki ma ko be gana ka honno ko nan ko tahini takki na may no ko law kita ngako no ko nangal tayeb jazakumullahu khairan ke no don ko lahu ana katini may ado nkapalle mo gelu ko ben ngani kharangano yo kene nanti alhamdulillah ko gar ko mo be so ni kara tuwanu nga hima be ado kharangano nga alhala srenyen yo na to di gumanta dam battinga kanen ta dam battinga ganta di finna ke kende nga sago tuwanu ko kamma yo ke sababu daga ninna alhamdulillah haranda nyogar ko nanti tuwanu nan ka makama be kita igama kinye kenga yo ka kempe di karo we tuwana nyimme kamake kempe di duran na kasiya nando ko sorom min daro sorom min ke kimai angen na kasiya hitikenga balla alla karo we an khairi labay nyini mana kenya dinanta baneke so nin konna ko talinde ti daraja ni khatanye anda nyimatan ka hoge igatu anon daro ne gan qimana mo yodi ken daraja da nyana sababu yimme anna duwari angolle nanya dukko inta ko ngadu kenta yo kharama nyana nga ko hobedi igan ko to anan daro no mo be ma daro kunga kha har kenga kemmanya sababu yanken ngara to ko muri ntokono amanya sababu yangara ndar sunun tokono ngani nanti sere materi ke manya sababu anga kawande tokono amma kamam paytalla murgina bal kenya nan talande man ikhlasna na to di soronga na telenga igan jakini kella bay nyana setani rora ankam kella bay nyana setani killenga ankam yo
lagaru keta andi ga men nam posu anna soroku akrosini soroku lingundi mani nako soroku lingun pedi hosi hube na to no kudo nam maka yanka yo mata wona ami salen ga do situnu karagi wamma anga makori waga nya situnu tumi waga halla nya situnu nyeriya lagaru keta soroku krosinde nyam korona madina ta alla krosinde yo aka khalasi ni megan kebe ken anna alla krosi anna mungudo soroku anna alla krosi gollen juri anna mungudo soroku da siroba abonoba ken ni ya khibare anke na hane alla na mani munda alla timan ken tigi awa hikman digam yugo nanti jumhuru daya qad yuhawiluna ila dayatul jumhur nanti kawandana kharangana birenu kumenu ga dambattenga amamul sababu iwanyana sababu yanke nga bakkangal halani jongarunga soro ili sikyanyi dambattenga iyanan teringara whatsapp group andara ngin kamel sede anga kebe to anna kenya kono kitaben do sunna kha sitin la bay gabono telephone ngarni karo kara o ma khempa kitanga lagaru keta iga kebe mundanne kenya kono anga nan he to mum payera khanga ko su sergabe wodo kan tage mimini ji anna o se kento mun to kono lagaru kera ampaga rasruka korosi aw huba kan kala singa awanyana da fitnai yo kenji ke sor sir sawan to nga hakika da nyikan na kenga siri nyikan na tohonga haranda ni wallahu mustaan sasa alla da soron jara biti tohonga imam ahmad rahimahullah iti ko tay dañi taxuna ga wunu igara ñu wunu iti mané xagna ati bulitu bi shuhra atalla dim jara biti tohonye anga na bugu no imam ahmad akem bay wuna nanti bari manda akanu nanti da tohon kita yo o xale nganga ma ko ranga na buga motondi inte kadu hulana shek kadu hulana ustad kadu hulana hay nam kembere ko gar ko mo be ka honga man qiman kinanga alla way diga munu na ka ho kede na tuindi ananti duwana qiman ni ka khara kinai kha kenna ma nyi ko kenya ram pammi nganga na taw no su he sa sai matuwanon dawo hakum matuwanon dawo andiga munu kembana kam anga ma ko ko soroku na action ado isimme ado hinju ni gemu nanke nyai fandina ko camera nun nanyi ni taxu nanke nyai soroku hakelun di jirnan ke nun nya kamma ikenga de amanya ti kharangana amanya ti tuwana alla ba ko no ka hoken nante tuwano nga khadi daro tuwa nga khada daro nke me jate ke heti khagera tuwa ke jate ndangan na to de kenya ni ka hoke kisi sababu nga yo ka umma karaga nanti ka hoke diga matwana ndaro mi gama hondi nanti kenna twana ke minna kasina antan na kasnu hosi alla nangan na to de lagar ko dalla tatel lankorosi nanti yala soron nandaro mi mandaro sergabe dandar sunteringa ma sergabe mandar sunteringa nam ando ko ngana sanga soron ngana na hangita nga barajin kita yo ka geta jama ke gaboy kempe di mi ayara wurin kempe di balance ya alla ga tel lan kanjeti kinga anan kanjene tan kala siyenyi ada ngara no ko la ko benya bal yogo wadi nabiran ta onda da togon kita afati halle togon daga yogo ka wada biran ta o togo manyen afati halle da togon kita o da twara gabu ngari mate ibn taymiyyah rahimahullah abiran ta gondi ida sogo kasunga tanu manne yo kaga fati ko tabe jamambu afati halle hayken harsa akitabun chamken donni anga na mata wallahi nduhobe anga wallahi qala shaykh al-islam ibn taymiyyah antanya mene yo imam nawawi rahimahullah afati aw yumma hadangi ani tanade sinu doy afati amu alla farnunda duna haga soronda na hangidi sharh sahih muslim minhaj fiqh ngadi nam keno matalan taqrib an-nawawi ado kenda kitab gabe soronda na hangi riyadus salihin 40 an-nawawiyya kembira kitab nga xaranga soronga na hangitiya ambiranta ko kedi to ko mahamuru daraja mahamuru idin daro min daro kenni ya khibare angen nan duro ko anga duwa kekki nyana soronga mo be annan duro ko anga to ke sanken mo be anga ka hoke suroni mo be anga ta hilla nyana kembere inshallah Allah kan no don ko law be gani makata ka hunga walla subhanahu wa ta'ala nyagana yella ga no ko to barkinto no go lunju khalas inda ken Allah subhanahu wa ta'ala daga jazakumullahu khairan sheikh doctor wala kin yere maran tren kan nano wala ti wa sheikh nowarini agari hakatin ko nan daw kapoy ke barami no gondi wala diga mon la wari fahamu atoko ka golle ngadi no ko no ngani o ka golle nan to wala nyagana la ken no no ngani wala nya diga mo ko mo kanonga wala nya golle ngano ti wa tren kan nano kan nowarini sere
la ngonda baraji na muson korno ka so ngani باذن الله ولكن يروات وقت تاغتان دي باذن الله مولا برنامج كنت انت من هبي جون انتغا خرنا نو خرلمو سونين كا الو دينا غريا جار نبي كي كيم بندق ان شاء الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك